Mika mumuna tamong diling gandang lola. Ne? First time ni kilub na ning 12 years sa Bulusok Festival ning Barangay Kamuning. So, trinay niya mo, so maging successful naman para kala nag-participate senior citizen. Reng lola tamo meg kaila meg sadyala ne. Participate la halos 60% na reng senior citizens king Barangay Kamuning. May award tamong pinakamatuwang senior citizen kaya ni King Kamuning, 97 years old ne, yapong purding tumang. Tapos ating King and Queen, every year ming gagawin. Siyempre, aagisnan mi na ini yung panahon ng Kapitan Site si Ron. So, tinuloy mi mo itang kulturang Kewana. Pagsadyan tayo po in Fiesta Tabo. So, start na po ngayon ni June 6, Senior Citizens Night. Next week po may ka-fun run tamo, laro ng lahi. Tapos itang raffle bingo tamo. Tapos itang fireworks display tamo. Po pang marching band, king mismong kapiesta. Po salamat nga, karang po nga tinagon, karang po nga sinupota, kaya kami share night, making successful yun. Kaya po karang gandang lola, na po minyambot. So, happy kami po kayong support tayo bilang manukulan kaya kami. At yung po lagi, kaya kaming generous, ang baryo. Apane, susuporta kaya tamang gano'n. Happy Fiesta po ngiro. Daka po salamat. Haka Peter, dakal salamat kaya ganagan ng sipag at tagamo. Dakal salamat kaya ganagan ng manungkulan kang Kamuning Mexico, Pampanga. Dakal salamat naging masayang senior citizen. Salamat po.